माँ एंड केते गुणी आसुचंती केते सापु आसुचंती केते गुणी भात करके जाउछंती अरी केते सापुआ भी साप खेलेकी जाउछंती काली गोटे गुणियार सापुआर से गुणीवाद करुला ये सर्प खेलौला हेले कौन हेबो ताको सर्प धंसी देला से मरी जाइछि हेले से गुणिया तमर कौन हबो कि मौसा मोर स्वामी हेबे से तुमर स्वामी हेबे देखिल से कि तुमर स्वामी देखिल भल कि देख से तुमर स्वामी हाय रे विधाता पटाई दे लुक पालो अरे दे लुक पालो लिभाई दे लुला लाटू सिंदूर रोगारो अरे बुंजी बसीबारो हेलो माँ एभली बसिकी कांदेबू ना तो स्वामी की बंचेला भाया तो पाखे किसी उपाय अच्छी तोर निजर लोक किए अच्छा कहलु से भणजार ना कौन कहलु भणजा को डाकिले आसब तो
ସେ ଭଣଜାର ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲୁ? ରଙ୍କ। ଆରେ ରଙ୍କ ଅଛୁ କିରେ? ଆରେ ଯିଏ ଅଛୁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲୁ। অপসরা নিন্দিত হইব পুনি সদিরে আসে ভণজা পানি সদিরে আসে ভণজা। পরম তাহার টই ছোট আসে ভণজা পানি সধিরে আসে ভণজা। আরে মৌসা মৌসা কাহাକୁ ଡାକୁଛୁ? ଆରେ ତ ପଛପଟେ ମରା ମଉସା ତୁ କାହାକୁ କୋଉ ମଉସାକୁ ଡାକୁଛୁ? ଆରେ ଥରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ନା କୋଉ ମଉସାକୁ ତୁ? କେତେ ମଉସା ଆନ୍ତି ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, କୋଉଠି ଦେଖାଉନି। ଆରେ ତୋରି ପାଖରେ ଅଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ମଉସା ଜୁଆରେ କାହିଁ ମତେ ଟିକେ ଡକେଇଲି? କାହିଁକି ଡକେଇଲି? ତୋ ମାମୁଁ ମରିଯାଇଛି, ତୋ ମାଇଁ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି। ତୋ ମାମୁଁ ମରିଥିବ, ତୋ ମାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବ। ତୁ ଥରେ ଦେଖେ। ମାଇଁକି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଦେଖିଲୁ ତୋ ମାମୁଁକୁ ମାଇଁକି ଦେଖେ ଆଗେ। ମାମୁଁର ଯାଇଥିଲେ ଅପ୍ସରାକୁ। ଅପ୍ସରାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଦେଖିଥିଲୁ ଅପ୍ସରାରେ? କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲୁ? 2 ମିନିଟ୍ ହବ। 2 ମିନିଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ତୋ ମାମୁଁ କି ମାଇଁ ଦେଖିଲୁ? ଭଲ କି ଦେଖେ। ଆରେ କ'ଣ କିରେ କାନ୍ଦିଲୁ କାହିଁକି? ଆରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲୁ? ଆରେ ତୋ ମାମୁଁ ମରିଗଲା ତ? ଆରେ ସତରେ ତୋ ମାମୁଁ ମରିଯାଇଛି ନା? ହଁ ଆଇ ଦେଖିଲୁ ତୋ ମାଇଁ? ଆଉ ତୋ ମାଇଁକି କେମିତି ବୁଝେଇକି ନେବୁ କହୁନୁ? ମାଇଁକି ଧରିକି ବୁଝେଇକି ନେଇକି ପଳା, ସେ ମାମୁଁ ପଡ଼ିଥାଉ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଉ। ଶୁଣରେ ଭଣଜା ପାଣି
की बुद्धि देला बेलिया तो पाखे कौन अच्छी माइया अछि कौन अच्छी तो माई की केमिति बुद्धि देबू माने कौन बुद्धि देले तो माई बुढ़े बुझीबो चिकेन खाया बोले चिकन खाया कथा कहले माई बुझी जीवो सतरे ता नाला बोललानी आ सतरे माई की बुझाई देलो बाबना तू ही न करो तुंबर मोर करिबा घरलो करिबा घरलो मनु चिंता तू ही दूर कर मो माईरो हेलो झियो तो भणजा एभलिया कहूची कहूची भावना तू न करी किछि आ भाबिया को चिंता करियो पड़िबनी जहा कि से तते बाहाई की घर संसार करियो तोर कोन मन अछि छातो घर उजिया तोर इच्छा अछि नभास ए परिबाणी प्रतिकार कर कुमर मणि रे कुमर मणि रे मोते निरासन कर पुणी मो धन रे କରିବି ମୁଁ ପ୍ରତିକାର ସୁଦୟା କରିବେ ଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞେ ସରଳ ଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞେ ସରଳ ମନୁ ଚିନ୍ତା ତୁ ହିଁ ଦୂର କର ମୋ ମାଇ हेलो झियो तो भणजा कहूची जे तू आ भावे नहीं से कौन केमती करिकी गोटे प्रतिकार करिकी स्वामी बंचिले बंचु नहले नहीं हेले तते बाहाबा पई से राजी तू कौन चाहूचु मौसा ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି घर को जिया पे कहा घर को जीवु टिके रु आनन भाव मनर गुणी गारेणीर उपाय कर रे उपाय कर रे किपरि बंचिबे मामू तोर धन रे अरे अरे सदाबेले तो माई खाली एमिति कहूची तू ताको माई की बुझाई पारुछु ना नहीं किछि जेगी गोटे स्नेह आदर देई कि माई की बुझाई कि नबा पैंका तोर किछि अछि टिके रु एते अछंदी राज्य बाबू बाहा भाई ना राज्य ना तू माई की तू केमिति बुझाइबु कहि देली गेले गेले क्रोध कर तू आउ म नरेलो आउ म नरेलो फेरी जाओ तू गृहे चंचले मो माईरा भणजार बाणी शुणी गृहको चलिला रमणी
ରଙ୍କ ତୋ ମାଇଁକି ବୁଝେଇକି ନେଇକି ତୁ ପଳା। ତୋ ମାମୁଁକୁ କ'ଣ କେମିତି କରିକି ନେଇକି ଗଲୁ? ଏ ମଢ଼ାଟାକୁ କାନ୍ଧେଇ ଧରେ, କାନ୍ଧେଇକି ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ସେପଟେ। କ'ଣ କିରେ ରଙ୍କ? କାହିଁକି? ଆରେ ତୁ ଏ ମଢ଼ାଟାକୁ କାନ୍ଧେଆ, ମଢ଼ାଟାକୁ ସେ ବାଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ତୁ ମାଇଁକି ଧରିକି ଚାଲିବୁ। ମାଇଁ ରାଜି ଅଛି ତ? ରାଜି ଅଛି ତ। ଚିକେନ ଖାଇ ଆଉ କ'ଣ ନବୁ? ହୀରା ନବୁ ନା ଡାଇମଣ୍ଡ ନବୁ? କିଛି ନାହିଁ। ଡାଲା ନବୁ ଆଉ କ'ଣ ନବୁ? ତାହେଲେ ତୁ ମାମୁଁକୁ ଧ, କାନ୍ଧରେ ପକା, ମାଇଁକି ଧ, ଚାଲେ। ନାଇଁ ନେଇପାରିବୁନୁ, ନାଇଁ ନେଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତୁ ମାଇଁକି ନେଇକି ପଳା।